السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que Dieu بخير. Bonjour à tous, vous allez bien? Aujourd'hui, je partage avec vous cette recette de salade de légumes, pâtes de légumes. اللي غادي نشارك معاهم هاد السلطة هادي ديال لي بâtes والخضرة. كنتمنى إلا تعجبكم الوكلة. J'espère vous allez aimer. N'oubliez pas les likes. ما تنسونيش بلايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم. نقول لكم فرجة ممتعة. نخليكم على الطريقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كدايرين بخير؟ كلشي لاباس؟ صحة لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير في هاد الساعة. Bonjour à tous, vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui اليوم غادي نشارك معكم واحد السلطة ديال لي بات. هاد لي بات هادو. Je partage avec vous une salade de pâtes. C'est pas ce modèle de pâtes. Ici j'ai une boîte de thon. عندي هنا واحد الباطة ديال الثوم، العلبة ديال الثوم. عندي j'ai une boîte de maïs. عندي العلبة ديال الذرة. كورنيشون. عندي الخيار المخلل. وعندي هنا نصف فلفلة. J'ai la moitié d'un poivron vert, la moitié d'un rouge. De carottes. Vous pouvez aussi mettre, si vous avez par exemple le poivron jaune aussi, vous pouvez le mettre. Vous pouvez doubler la quantité ou baisser la quantité. Donc je vais passer à la cuisson de pâtes. Je vais prendre une casserole, je mets des pâtes dedans. Et j'ai mis l'eau bouillante. J'ai chauffé avant. درت لي بات في الكاسرونه. غادي نكبي عليها الماء اللي غليت من قبل. جي سالي لو نملح هاد الماء، نملحو على حسب الذوق. عندي هاد الكاسرونه فوق النار باش تطيب لي بات ديالي. Je vais ramener ma casserole sur le feu pour cuire mes pâtes. Et je vais éplucher mes carottes et couper les poivrons et couper le cornichon. Et je reviens. غادي نقشر هاد خيزو هادو ونقطعهم ونقطع الفلفله ونرجع. صافي دابا قطعت خيزو غادي نديرو يطيب. J'ai coupé ma carotte, je vais mettre à cuire dans l'eau. Voyez les pâtes ديالنا طابت. Ça y est, mes pâtes ils sont cuits. On va vérifier bien, ils sont cuits. صافي طابت. Ça fait les pâtes هي طابت. Ça y est, mes pâtes ils sont cuites. Je les ai passées à la froide. دوزتهم في الماء بارد باش ما تعجنش. دابا غنحطها على جنب. غادي ندير خيزو باش طوا يطيب. نسلقها حتى هو خيزو. Je mets les carottes aussi à cuire. Un peu de sel, شويه د ملحه. عندي شويه د جلبان حتى هي ما ذكرتهاش في المقادير. جا دي بتي بوا سورجيلي. هاد الجلبانه اللي كانت في المجمد غادي نطيبها حتى هي. Je vais la cuire. Je mets de l'eau chaude. وندير الماء سخون. شويه د الملحه.
غادي ندير نردها طيب جامي تري كوير. صافي دابا راه كلشي طاب. لي بات ديالنا هما طابو. لي بات ils sont cuits. Je vais mettre dans la salade. Je vais pas tout mettre. دابا شويه ندير عليهم. j'ai mis le cornichon ديال الخير مخلل. دير خيزو. j'ai mis carotte. c'est un peu trop. ندير الفلفله حمراء. j'ai mis les poivrons rouges. ندير الفلفله خضراء. j'ai mis les poivrons verts. مميز. je mets du thon. غادي ندير الثون ودرت الذره هنا. غادي ندير الجلبانه لي طاب. je vais mettre les petits pois qui sont cuits. je mélange نخلط. غادي نخليها على جنب. غادي ندوز ندير لا صوص لا فينيغريت. جو فيغ لا فينيغريت. غندير هنا الزيت المعلقه ديال الزيت العود. جو ميتري ان كوير à soupe de l'huile d'olive. je vais mettre معلقه de un cuillère à soupe de citron. معلقه ديال الحامض. ندير 2 معالق 2 كويير. جميت une cuillère à moutarde. معلقه ديال لا موطارد. un peu de sel. du poivre. بزار. درت الملح. هنا غادي نخلط. Cette sauce là je vais le mettre à un moment de présentation. Vous voyez comment ça se fait comment se fait ma sauce. Pas besoin de. Je vais rajouter encore un peu de l'huile. Après une cuillère à soupe. Et encore un peu de citron. Voilà la vinaigrette fait maison. هنا درت لا vinaigrette ديال الدار. ça y est. Voilà. Je vais mettre au moment de la présentation, à la dernière minute.
هنا درت المعدنوس، j'ai mis du persil. Voilà ma salade plein de vitamines. Le persil, comme vous savez, est plein de vitamines. Vitamine C pour le fer, et carottes, vitamine E, vitamine A, et le poivron, le vitamine C, et les petits pois aussi. Donc c'est une salade. هاد السلطه هادي مال العشاء، يعني تقدروا تعتمدوا عليها الغداء ولا العشاء، يعني باش نبدلو كنرافقوها يمكن لكم نتوما ترافقوها اللي بغيتو. vous pouvez l'accompagner avec des poissons, qu'est-ce que vous voulez. Donc voilà, ma salade je l'accompagne avec un tagine de poulet et de raisin, oignon et raisin. انا هادي غادي نرافقو بالطاجين ديال الدجاج، طاجين ديال الدجاج والبطاطا والزيت. ici j'ai le poulet, j'ai mis le poulet dedans. Voilà, je la commence avec ça, je vais accompagner ma salade. Donc voilà, c'est طاجين ديال الزبيب والبطاطا. دابا غنقدم هذا التصل هذا. نتوما يمكن لكم تقدموا لكم كيما بغيتو. صافي انا دابا راه قدمتها هكا، décorée avec tomate cerise, de matécha cerise. Ça y est, j'ai présenté comme ça dans ce plat avec des tomates cerises. C'est donc ça fait une belle assiette. Je vais rentrer là la sauce. Je vais mettre la sauce. Je vais mettre la sauce. Là, je suis en train de mettre la sauce vinaigrette. Et voilà, ma salade, c'est fini. هاش ليا السلطه ديالي ساليتها. نقول لكم الصحه والراحه.